С Новым годом! Lá em casa tinha um pinto, lá em casa tinha um pinto, e o pitinho piu, 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 e o pitinho piu. Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um galo, lá em casa tinha um galo, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um peru, lá em casa tinha um peru, e o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato, e o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro, e o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra, e a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha um bode, e o bode pé, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa tinha uma vaca, lá em casa tinha uma vaca, e a vaca mó, o bode pé, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Lá em casa Игорёпа, tinha с um Новым годом! Вот это фишка! Красавчик! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! На подходе у нас долгожданный 2017 год. Хочу от имени моего канала поздравить вас с наступающим Новым годом. И от всей души пожелать вам здоровья, добра и мирного неба над головой, успеха в учебе, понимания родных и близких, послушных учителей, добрых директора и зауча в школе. А так как Новый год без подарков не Новый год, мы бы хотели разыграть между вами подарочный сертификат на оплаченную игру пинбол с пикником для подписчиков нашего канала и пабликов. Его мы разыграем 15 января 2017 года через предложение Тренд. И нам все равно, сколько тебе лет. С наступающим новым 2017 годом! Берегите себя, друзья!